तेले आज आम पढ़ा प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग। पिला माने तुमे जानिच आम भारत में जितेबाला इंग्रेज शासन चलीथिला सेतेबेले आम देशरू ये इंग्रेज शासन लोप करने जो आंदोलन मान सब होइथिला सेथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले महात्मा गांधी। तेले महात्मा गांधी पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तांकर होइतिला 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे। विवाह होइतिला 1882 ख्रीष्टाब्द रे कस्तूरबा सहित। ताले महात्मा गांधी पूरा नाम कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म होइतिला 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 2 तारिख रे। विवाह होइतिला 1882 ख्रीष्टाब्द रे। काहाकु विवाह करथिले? कस्तूरबा को विवाह करथिले। नेक्स्ट 1888 मसीह अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़ाई लंडन यात्रा कले। ताहले केते मसीह गांधीजी लंडन यात्रा करथिले? 1888 मसीह। को मासरे? अक्टोबर मासरे। 1888 मसीहा अक्टोबर मासरे गांधीजी लंडन कहीं यात्रा करथिले? बारिस्टरी पढ़ाई। ताहले पिला माने मसीहा गुड़ी को आम एमती मन रखा। एथर एटा मन रहा ना? 1888 मसीहा अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़ाई लंडन यात्रा कले। नेक्स्ट 1891 मसीहा 1891 मसीहा जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति करथिले ओ राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय आरंभ करथिले। ताहले 1891 मसीहा जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति करथिले किए? गांधीजी। एवं केउठारे आईन व्यवसाय आरंभ करथिले? राजकोट और बॉम्बे रे। ताहले क्वेश्चन आसीबो केते केउ मसीहा रे गांधीजी आईन शिक्षा समाप्ति करी राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय करथिले? 1891 मसीहा जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति करी गांधीजी राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। महात्मा गांधी प्रथमे दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी एक मोकदमा लड़िबा पई दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। ताहले क्वेश्चन आसीबो महात्मा गांधी काहींकी दक्षिण आफ्रिका को जाइथिले? महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी एक मोकदमा लड़िबा पई दक्षिण आफ्रिका को जाइथिले। तो दक्षिण आफ्रिकार को स्थान को जाइथिले? नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। ताहले महात्मा गांधी काहींकी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले? कारण महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी एक मोकदमा लड़िबा पई दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। एथर मन रहिला ना? नेक्स्ट दक्षिण आफ्रिकार जेतेबेले महात्मा गांधी जाइथिले सेतेबेले दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक ऊपर श्वेतांग मानकर अत्याचार प्रबल होउथिला। ताले एठी आमे देखिबा दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक ऊपर श्वेतांग माने केमिति अत्याचार करथिले। श्वेतांग माने कोन? गोरा लोक माने इंग्लिश लोक माने से माने केमिति अत्याचार करथिले। दक्षिण आफ्रिका को जेतेबेले महात्मा गांधी जाइथिले सेतेबेले सेठी इंग्लिश लोक माने वर्ण वैषम्य नीतिर प्रचलन करथिले। वर्ण वैषम्य नीति कौन थिला? से माने देखिबा पई गोरा थिले और भारतर लोक माने देखिबा पई टिके कलर कम थिले। सेति पई से माने भारतीय लोक माने घृणा करूथिले और केते गुडे कटकणा मध्ये लगाई दिथिले। तो कौन कौन से कटकणा गुडाक थिला आस देखिबा। तो भारतीय मानकर सेठी भोट दानर अधिकार नथिला। भारतीय लोक माने सेठी भोट दे पार नथिले। भारतीय मानकु निर्वाचन कर देबाकू पड़तिला। जदि निर्वाचन कर माने जेतेबेले इलेक्शन चालुतिला सेतेबेले भारतीय लोक मानकु सेठी जो माने भारतीय बासिंदा थिले से मानकु कर देबाकू पड़ुतिला। जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे भारतीय मानक पई बसति स्थापन उद्दिष्ट करा जायतिला। सेठी एया नियम थिला कि जो माने भारतरु आसीथिबे तांको पाई गोटे पर्टिकुलर लोकेशन दिया जाइतिला। पर्टिकुलर परिवेश रे से मानकु रहिया पे अनुमति मिलितिला। सबु जगह रे से मानकु रहिया पे अनुमति दिया जाउ नथिला और से जो परिवेश रे अनुमति दिया जाइतिला सेटा बहुत अस्वास्थ्यकर थिला। आउ पुणी कौन थिला ना भारतीय माने राति 9टा पर घर बाहर को जाई पारु नथिले। आमे जेमिति आम देश रे बर्तमान 9टा कौन 10टा कौन 11टा कौन 12टा कौन चाहिए राति सारा भी बुली पारुछे। सेतेबेले दक्षिण आफ्रिका रे
जो भारतीय कर्मचारी मैंने रोते जो मैंने सेठी काम करने जाते से घर राति 9टा पर बाहरी पार ना 9टा है मैंने कबाट बंद जिते भी कम था कि असुविधा हो जाऊ से घर जिते बाहर को चाहिए बाहरी पारू नथिले कारण कटकणाटा थिला जी भी से राति 9टा पर बाहर को बाहर गुली कर मारी दि जाऊला अथवा बहुत हैरान हरकत करा जाउथिला। पुणी सेमाने रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी बगी रे यात्रा करि पार नथिले भारतीय मानक पई टोटल प्रोहिबिटेड थिला कि सेमाने बिल्कुल भी रेलगाड़ी रे जेतेबेले जिबे फर्स्ट क्लास किंबा सेकंड क्लास बगी रे सेमाने बसी पारिबे नाही केवल जनरल बगी सेमानक पई अलाउ थिला थर्ड क्लास बगी अलाउ थिला जोथिरे सेमाने बसिकी जाई परिबे। दक्षिण आफ्रिकार रे बास करुथिबा व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिक माननकु श्वेता मान कुली बोली संबोधन करुथिले श्वेतांग माने कुली बोली संबोधन करथिले। जे दक्षिण आफ्रिकार रे भारत रो जो व्यवसायी जाउथिले कि बणिक जाउथिले कि जहाज मालिक किंबा श्रमिक सेठी जो जो माने भी हम भारतीय कर्मचारी हिसाब रे काम करथिले से माननकु श्वेतांग माने गोरा लोक माने कुली बोली संबोधन करुथिले से माने तांको बहुत नीच भाबरे देखुथिले माने तांको सम्मान भी दउ नथिले तो से माने तांको कुली बोली संबोधन करुथिले। जेतेबेले गांधीजी दक्षिण आफ्रिका रे जाइकी देखिले जे श्वेतांग माने भारतीय मानक सहित एई भली व्यवहार करछन्ती तो गांधीजी मन रे कोन हैला ना विद्रोही भाव जात हैला। से कौन कले 1894 मसीह रे गांधीजी भारतीय मानक मध्य राजनैतिक सचेतनता जागृत करने पाई नाटाल भारतीय कांग्रेस राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले। ताहले दक्षिण आफ्रिकार एभली जो सिचुएशन देखिले भारतीय मानक केमती हैरान करा जाउची केमती तांको निर्यातना दिया जाउची सेथि गांधीजी कौन कले को मसीह रे ना 1894 मसीह रे कौन करथिले ना नाटाल भारतीय कांग्रेस राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले। तेल क्वेश्चन आसीबो जे नाटाल भारतीय कांग्रेस राजनैतिक अनुष्ठान किए गठन करथिले महात्मा गांधी बा गांधीजी गठन करथिले केबे गठन करथिले 1894 मसीह रे गठन करथिले। इंडियन ओपिनियन संवाद पत्रिका मध्य से टाइम रे से प्रकाश करथिले इंडियन ओपिनियन ये जो संवाद पत्रिका थिला से समय रे गांधीजी ये पत्रिका को प्रकाश करथिले। एही संग्राम समय रे से सत्य और अहिंसा ऊपर आधारित सत्याग्रहर प्रवर्तन कले। जेतेबेले सेठी संग्राम गांधीजी जेतेबेले दक्षिण आफ्रिका रे जाई संग्राम आरंभ कले सेतेबेले से सत्य और अहिंसा उपर आधारित सत्याग्रहर ही प्रवर्तन करथिले कारण पिला माने तुमे जानिथिबो गांधीजी अहिंसा को केबे भी प्रश्रय दउ नथिले तांकर सबु आंदोलन सबु नीति सत्य और अहिंसा उपर आधारित थिला तो सेठी मध्य से सत्याग्रहर प्रवर्तन करथिले। 1906 मसीहा सेप्टेम्बर 11 रे जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर ठारे अनुष्ठित एक साधारण सभारे उपस्थित थिबा भारतीय माने निजर आंगुली छाप थिबा पंजीकृत प्रमाण पत्र को सबु समय रे निज सहित बहन करिबा बाध्यतामूलक आईन को विरोध करी आंदोलन करथिले। ताले 1906 मसीहा सेप्टेम्बर 11 रे कोन हेतिला 1906 मसीहा सेप्टेम्बर 11 रे जो हमर भारतीय मानक पई गोटे दक्षिण आफ्रिकार गोटे नियम थिला कि से माने आंगुठी बा टिप चिन्ह देकी गोटे प्रमाण पत्र से सब बेले निज सहित रखा सहित बाध्यतामूलक थिला कहीं भारतीय मानक एते नीच भाव में देखा जाउतिला जे से जो प्रमाण पत्रटा से जदि देखेबे सेते जदि टिप चिन्ह थिबो ताले जे के भी जानि परबो ये होचंती भारतीय लोक बोली। एटा केवल भारतीय मानक नीच देखिया पई कि ए आईन रो व्यवस्था करा जाइथिला। जेते तुमे पाठ पढ़िथिले बा शिक्षित होइथिले मध्य सेठी भारतीय होइकी जाइछो माने भारतीय कर्मचारी होइछो माने आंगुली छाप बा आंगुठी टिप चिन्ह देई गोटे प्रमाण पत्र निज पाखरे रखिबो। तो से जो नियमटा थिला से जो आईनटा थिला आंगुली छाप थिबा से जो प्रमाण पत्र को सबु बेले निज सहित बहन करे बाध्यतामूलक थिला जदि सेटा बहन न करबे तबे दंड दिया जाउथिला। तो से जो आईनटा को विरोध करिकि आंदोलन करा हेतिला केबे 1906 मसीहा सेप्टेम्बर 11 केउठारे होइतिला ना जोहान्सबर्गर एम्पायर थिएटर ठारे गोटे साधारण सभाटे अनुष्ठित होइतिला। सेही सभारे जो उपस्थित भारतीय माने थिले से माने एई आईन को विरोध करी आंदोलन करथिले। 1908 मसीह रे
ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଓ ଗିରଫ ହେଲେ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ନା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ, ଭାରତୀୟମାନେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଥିଲା ତା ବିରୋଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନାଟାଲ ସୀମାକୁ ପାର କରି କେତେକ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଯାଇଥିଲେ। କେତେକ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଯିଏକି ନାଟାଲ ସୀମାକୁ ପାର ହୋଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା। କାହିଁକି ଗିରଫ କରାହେଲା ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା କି ସେମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 1908 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତିରେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ବିବାହ ନ କରିଥିବେ, ସେଟା ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବ, ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ ସେଠି ବିବାହ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିବେ, ଯାହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଗଲା। ମାନେ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲାନି ଯେ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିପାରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ସେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତୀୟ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତିରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ, ତାର ବିରୋଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ ସେଇଟା? 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେତେବେଳେ ହାର ମାନିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବାଟାକୁ ସେ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଯେଉଁ ଆଇନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତ କେବେ ଫେରିଥିଲେ? 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକବି ଥିଲେ କି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଏଇ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲାବେଳେ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଫେରିଥିଲେ? 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାପରେ 1916 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1916 ମସିହାରେ। 1916 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧମକ ଦେଇ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ताले 1917 मसीह गांधीजी को आंदोलन करते आमर से इंग्रेज माने जो भारत को आसते से बहु गुड़ाए उपनिवेश गठन करते जो उपनिवेश गुड़िक से माने भारतीय मानक बहुत कम पैसा निजुक्ति दौले से ही निजुक्ति को बंद करने कि आम भारतीय मानक से इंग्रेज उपनिवेश कार्य न करदेवाई कि गांधीजी कौन कले सरकार विरोध में गोटे धमक दे से निजुक्ति बंद कर सफल होते जे आम भारतीय मानक इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक कम पैसा निजुक्ति न करा जाओ बा बिल्कुल भी निजुक्ति न करा जाओ। टोटाल निजुक्ति भारतीय इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक आम भारतीय मानक निजुक्ति को गांधीजी संपूर्ण रूपे बंद कर सफल होते 1917 मसीह। तापर आसला चंपारण आंदोलन। भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। तो बिहार चंपारण जिले में चाषी मानक जमीर 20 भागरू 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज मानक द्वारा बाध्य करा जाउथिला एवं सेमानक निर्धारित दर रे ही तांकु विक्रय करा जाउथिला। एहाकु 3 काठिया व्यवस्था कुआ जाउथिला। ताहाले कोन होतिला ना बिहार चंपारण गोटे जिला थिला। से जिल्ला रे कोन करा होतिला ना चाषी मानक जमीर तांकर 20 भाग थिला। 20 भागरू 3 भाग अंचल से बाध्य कराइला जे तुम्हें नील उत्पादन कर कि इंग्रेज माने बाध्य करथिले से चाषी मानक तुम्हें जबरदस्त 3 भाग अंचल तुम्हें नील उत्पादन करिवो आउ सेटा भी कम पैसा रे तुम्हें इंग्रेज मानक ही बिकिबो अन्य मानक काहाको विक्रय करिया पे अनुमति नथिला। 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने बाध्य थिला आउ सेटा कम दर रे ही केवल इंग्रेज मानक ही विक्रय करा जाउथिला। ये जो व्यवस्था थिला यहाकू 3 काठिया व्यवस्था कुहा जाउथिला। परवर्ती समय रे नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानक आउ नील चाष बाध्यतामूलक नकरी जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन कर आदाय करागला। जेतेबेले नीलर चाहिदा थिला सेतेबेले इंग्रेज माने कोन करथिले ना चाषी मानक बाध्य करथिले तुमे 3 भाग अंचल रे नील चाष कर आउ ताकू कम पैसा रे इंग्रेज मानक विक्रय कर जहा द्वारा इंग्रेज माने से नील को अन्य देश रे नै अधिक पैसा रे विक्रय करी लाभवान हेउथिले। किंतु परवर्ती समय रे नीलर चाहिदा ह्रास पाईगला। नीलर चाहिदा जेतेबेले ह्रास पाईगला सेतेबेले इंग्रेज माने और चाषी मानक नील चाष करिया पई बाध्य आउ कलेनी। से कोन कले ना जमीर भड़ा को बढ़ाई देले। जमीर भड़ा को बढ़ाई देले और अन्य बेआईन कर सब आदाय कले। 1917 मसीहा एप्रिल रे राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा आम निमंत्रण क्रमे चाषी मानकर समस्यार अनुध्यान पई गांधीजी चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहार रे पहुँचिले। ताहले ये जो चंपारण जिले में जो नील चाष पई आमर चाषी मानक बहुत बाध्य करा जाउतला, तांको हैरान करा जाउतला, जबरदस्ती तांको नील चाष करिया पे कुआ जाउतला, इंग्रेज मानक कम पैसा रे विक्रय करिया पे कुआ जाउतला। से सब रे उत्क्षिप्त होईकी 1917 मसीहा एप्रिल मासरे से अंचल से चंपारण जिलार जड़े राजकुमार शुक्ल नामक जड़े सेठार स्थानीय बासिंदा थिले जे कि गांधीजी को चाषी मानकर समस्यार अनुध्यान करने जिला को डाकी। गांधीजी मध्य चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहार जाई पहुँची गले। जिला अधिकारी जितेबाला गांधीजी सेठी पहुँची गले तो जिला अधिकारी कौन कले जिते गांधीजी को देखी तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाई धमक देथिले, निर्देश देथिले। हेले गांधीजी कौन करथिले से निर्देश को प्रत्याहान करी आंदोलन करथिले। गांधीजी से निर्देश को मानिले नाही। शेषे सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मानक समस्या गुड़ी को अनुध्यान करने पई अनुमति देले एवं एही विषय रे सरकार द्वारा गठित कमिटी रे गांधीजी को एक सदस्य भाव में अंतर्भुक्त करदेले। ताहले गांधी जेतेबेले सरकार तांको कौन कले सेठाकर जिला अधिकारी जेतेले तेरे गांधीजी को निर्देश देले, धमक देले छाड़ी चली जाए, किंतु गांधीजी कौन कले से निर्देश को प्रत्याहान करके सेठी आंदोलन चलैले। जितेबाला आंदोलन चलैले सेतेबाला इंग्रेज सरकार डरीगले। डरिकी कौन कले ना गांधीजी को चाषी मानकर समस्या गुड़िकर अनुध्यान करने अनुमति देदेले एवं एही विषय रे सरकार द्वारा जो गठित कमिटी गोटे कमिटी गठन कले से कमिटी से गांधीजी को जड़े सदस्य भाव में अंतर्भुक्त करदेले। गांधीजी कौन कले ना गांधीजी निजे अनुसंधान करी चाषी मानक इंग्रेज मालिकों शोषण रक्षा करने निमंते ये आंदोलन करी सफल हेले। गांधीजी जितेबाला निजे अनुसंधान करी जानिबा को पाइले जे चाषी मानक एमती इंग्रेज माने हैरान करुथिले, एई प्रकार तांको पर अत्याचार करथिले, तांको जबरदस्ती नील चाष करिया पे कहथिले 3 भाग जमीरे तुमे नील चाष करिवो
ଆଉ ତାକୁ କମ୍ ଦରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିକିବ। ଏଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଲେ ଆଉ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। କେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସବୁ କର ସବୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ତାର 25% ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାହେଲେ 1918 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୁଜୁରାଟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା 1918 ମସିହାରେ, ତ ସେଠି ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା କି କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ସେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଜମିରେ 20 କେଜି ଚାଉଳ ହେବା କଥା, ତ ଯଦି 20 କେଜି ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠି ଯଦି 5 କେଜିରୁ ଚାଉଳରୁ ଆହୁରି କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାନେ ଯଦି 1/4ରୁ ଭାଗରୁ କମ୍ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ତ ଚାଷ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଯେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିୟମ ହେଇଥିଲା କି ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ତାର 1/4ରୁ ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜସ୍ୱ କମ୍ କରିଦିଆଯିବ, ରାଜସ୍ୱର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଅଛି ତା କୋହଳ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ। ସେ ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣରେ 1/4ରୁ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ 4/ଭାଗରୁ ଆହୁରି କମ୍ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ନିୟମରେ ନଥିଲା। ଏ ନିୟମରେ ଥିଲା ଯଦି 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱକୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜମିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତ ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଖଜଣା ଦେବା ପାଇଁକି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଚାଷୀମାନେ କହିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଖଜଣା ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ମାର, ହାଣ, ଗୁଳି ମାର, ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଅ, ଆମକୁ ଛୋଟା କରିଦିଅ, ଯାହା ବି କିଛି କର, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ପଛେ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଖଜଣା ଦେବୁ ନାହିଁ। ତ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେଣି, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ এই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଦେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ବଛା ବଛା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ନୋଟ୍ ଆକାରରେ ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଯଦି ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ ତ ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ନୋଟ୍ଟିକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ।